An santos nga ebanghelyo para nga adlaw. Hulyo 28, tuig 2026. Martes, hani ka napulo kag 7 nga semana han ordinaryo nga panahon na naton singbahan. Kinuha kan San Mateo kapitulo 13 bersikulo 36 kadaliton 43. Binaya Jesus han mga tawo ngan sinakob hinbalay. Hinaraniha iya ani mga tinunan nga nagsiringa iya, sumati daw kami han kahuluganan pananglitan han mga banwa hauma. Binaton Jesus, ananak han tawo amo an tawo nga nagpugas han maupay nga binhi, an kalibutan amo an uma. An mga tawo nga sakop han ginadian amo an maupay nga binhi. An mga tawo nga sakop han yawa amo an mga banwa. Nga nanyawa, ngahaw amo an kaaway nga nagsabwag han mga banwa. An katapos an kalibutan amo an pag-ani, nganan mga anghel amo an mag-arani. Suga nga gintitirok an mga banwa nga ginsusunog hakalayo. Amo man ini katapos an kalibutan. Magsusugo an anak han tawo haniya mga anghel ngan titirukon nira tika nga niya ginadian an nga tanan nga nakadarahig han mga tawo hin pakasala nganan nga tanan nga nagbuhat hin maraot ngan ilalabog hira ngadto han naglalaga nga hudno. Magtatangis sira didto ngan magliligot anira mga ngipon. Niyan masanag an mga tawo han Dios pareho han adlaw didto han kandanian han amay nira. Sangdit pamati kon may ada niyo mga durunggal. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan paray ng adlaw. Mga kabugtuan ni dan ebanghelyo binati kita kundiin gin-explain ni Jesus an pananglitan may unong han banwa hauma. Nasa ringan Dios amo an nagsabrag han maupay nga binhi. An kalibutan amo an uma. An mga tao nga sakop han ginadian ng langit, amo an maupay nga binhi. An mga tao sakop han yawa, amo an mga banwa. An katapusan ng kalibutan, amo an adlaw han pag-ani. An mga anghel, amo an mag-arani. Titiroko ng mga banwa nga susunugo na kalayo. Masanag an mga tao han Dios, para yun adlaw dito han ginadian han amay nira. Kauman i-explain ni Jesus ang pananglitan siguro mampakian na kita anuman an ayat haaton yan nga adlaw. Tulong nga butang mga kabugtuan. Siyahan an realidad han kaupayan ngan karatan. Mga kabugtuan kun aton po kukulawan ngan pamamalandungan ang pananglitan ni Jesus, we will realize na ang dudo nga klase hinliso, hindi dudo nga klase hintawo, kundi usala. Anit butsid kun hini. Nga dito na aton kinabuhi, reality iton kaupayan, ngan reality liwat iton karatan. Na kundiin, dungan nga natubo ha aton kasing-kasing o gunahuna, an humay nganan banwa. Yung mga kabugtuan, usang nga tao pero aada iton humay ngan banwa, an maupay ngan maraot. Pero dini naton ma-appreciate iton Ginoo. Kaya ano? Kay waray anay hiya tuyang paggabotan mga banwa. Kundi iya anay pinabayan kay bangin magabot an magupay nga mga tanong. Maghuhulat na lahiya nga umabot ang takna han pag-ani. Ikaduha, paghigugma. Siguro masaring kita nga kauwatan Ginoo kuntahan gugti paan banwa gingabot na para diri dumako. Pero diri, kaya ano? Labot lang nga bangin magabot ang mga humay, indara kay amo ini iton usahan mga kinaiya hiton pagigugma hiton Dios. Ano ini nga kinaiyahin pagigugma? Hiton pagigugma hiton Dios is never controlling. Diri kaging ko-control, diri kaging tidiktahan, waray kondisyon. Kundi hinahayaan kang lumago on your own nga kaupod hiya. Kay iton pagigugma is mapagpalaya, diri selfish. Sana diri an banwa an mas lumangbo, di diton aton pakipagrelasyon, iton aton igkasitawo.
kundi an humay, an pagigugma, nga sugad ang pagigugma iton Dios. Waray kondisyon, mapagpalaya, pasensyoso, na respeto, nga natugot palang buon kaupod naton. Ikatulo, ang last point, pagtalinguha. Mga kabugtuan, after knowing nga iton usahan mga expressions han pagigugma iton Dios is allowing us to grow or paglangbo nga kaupod iton Dios. Iton pinakaayat naman na aton is sana magtalinguha kita nga diditon aton kinabuhi mas lumangbo ang kaupayan kontra han karautan. Maaram iton Dios iton aton tagsa-tagsa nga mga banwa, aton mga kaluyahan iton kinabuhi. Salit aadahiya para buligan kita. Salit sana aton po ma-appreciate iton pag-ampo. Iton pag-ampo amo iton aton paagihin pagpaugop nga to sa Dios ngan pag-acknowledge or pag-amin nga may mga butang nga diri naton kaya on our own. Salit iton pag-ampo hin pagpaugop sa Dios, inda ko nga bulig base diri kita mahulog hiton temptasyon ngan eventually diri mahulog hiton sala. By way of being honest, iton aton kaluyahan pinaagin pagpaugop as of the moment nga to sa Dios, danay di kita mas tinatagan hinkusog base diri kita mahulog hiton sala. Mga kabugtuan iton Dios, dako iton pagigugma aton. Iton niya pagigugma diri makikalugaringon, never controlling. Waray kondisyon, lugot, natugot niya nga lumang buan kaupayan haaton, kaupo diya, kay amo ini iton ungod nga aton pagkatawo. At the end of the day mga kabugtuan, we need to choose banwa or humay. Pagtalinguhahin pagbuhatin maupay, dili dara kay maupay ini, kundi dara kay asya ini, iton aton pagkatawo.